Setiap hari, Ucup selalu beli es. Pagi-pagi es teh, pulang sekolah es sirup. Sore, es batu dikunyah kayak permen. Ibunya udah berkali-kali bilang, jangan keseringan minum es nanti batuk. Tapi Ucup santai. Enggak kok Bu, tenggorokan Ucup baja. Beberapa hari kemudian, hek, hek. Ucup batuk sambil hidung meler kayak keran bocor. Ibunya datang senyum tipis dan mengeluarkan kata-kata legendaris. Nah kan, es terus. Ucup langsung diem 1000 bahasa. Dan sejak itu, tiap lihat es, dia gemetaran dikit. Pesan moral, es itu enak. Tapi kalau kebanyakan, siap-siap diserang kalimat pamungkas, Ibu.